ہم سب سے پہلے آپ صحافی صاحبان کا ہم مشکور شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لایا. یہ جو پریس کانفرنس ہے ہمارے لیے گلگت سے ہمارے صوبائی تنظیم کی طرف سے ہمارے لیے کل اطلاع ملا تھا، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں انتہائی تمام حلقوں کے ساتھ بہت سے ناانصافی ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ذریعے تاکہ آگے حکام تک جو زیادتیاں ہوا ہے ان کو پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو تکلیف دیا ہے. میرے طرف سے صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، جو ہماری ادھر ابراہیم صاحب ہے، حیدری صاحب ہے، ہمارے حیدر بھائی ہے، تو یہ لوگ جو بھی بات کرے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے آگے تک پہنچائیں. یہی میرا آپ سے گزارش ہے. ابھی میں ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بار آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب کے بعد، چونکہ صدر صاحب کی موجودگی میں ہمارا بنتا نہیں تھا. لیکن بات دراصل یہ ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں جو ہے پھر بندے سے رہا نہیں جاتا ہے. یہ جو نااہل حکومت جب سے اقتدار میں آئے، اقتدار میں لایا گیا، آیا نہیں لایا گیا ہے، اور بظاہر اس کا جو نعرہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، نیا پاکستان بنائیں گے. یہ صحافی حضرات آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ جو حکومت آیا ہے اس نے جو ترقیاتی پروگرام کے لیے جو لاعمل ترتیب دیا ہے، میرے خیال میں تاریخ میں اس سے بدترین مثال آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں، جہاں پی ٹی آئی کی ممبر جیتا ہے اس حلقے میں اربوں کی اسکیمیں، اور جہاں اپوزیشن کے لوگ جیتے ہیں وہاں اسکیموں پر کڑی نظر رکھا ہوا ہے. متعلقہ منسٹر صاحبان جو ڈپارٹمنٹل اسکیمیں جاتے ہیں وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے جو اسکیموں پر بھی منسٹر صاحبان ساتھ رکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ حلقہ نمبر 3 میں ہم نے یہ اسکیم رکھا ہے، کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ اگر اس نے کہا نہیں راضی ہے تو کاٹ دیا. اسی طرح ہمارا حلقہ نمبر 3 24 GB کا حلقہ ہے ماشبرم، جہاں سیاچن کو ٹچ کرتے ہیں، جہاں ہمیشہ سے ترقیاتی کاموں میں اور پاکستان کی خدمت میں محاذ کے ایریے میں ہم فوج کا متبادل فوج کے ساتھ ایک فوج کے بغیر وردی کے ہم کام کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہا ہے، یہ صرف میں اس حلقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اوورآل گلگت بلتستان میں جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران صاحبان ہیں ان کے اسکیموں میں، یہاں میں نے سنا ہے 1.5 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں حلقہ نمبر 1 میں، اور 1.5 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں حلقہ نمبر 2 میں، اور ماشبرم چونکہ اپوزیشن کا حلقہ ہے وہاں کروڑوں میں ہے. کیوں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ نااہل حکومت؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. جو ترقیاتی پروجیکٹ میں فنڈنگ ہوتی ہے وہ پاپولیشن پہ ہوتی ہے، اور ماشبرم میں جو 5000 ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، کیا وہ ان کے نظروں میں نہیں ہے؟ جہاں مفت میں کسی کو آپ تنخواہ دینے کے لیے کھڑا کرتے وہاں عوام کو رلا رہا ہے. آج ماشبرم کے عوام خاموش بالکل نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس ناانصافی کے لیے ہم پروگرام ترتیب دیں گے. ہم محاذ سے لوگوں کو اتاریں گے جو ہمارے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں. ورنہ آپ بتائیں جواز کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، موجودہ حکومت جواز بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے. جی کمال کی بات ہے جی، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو پیسے ملا، ترقیاتی اسکیم ملا. کل روزگار میں بھی یہی کریں گے. کل اتنا ناانصافی جو انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اس ملک پہ چڑھ گیا تھا، آج اس کی جو ہے انصاف آپ سب کے سامنے، چونکہ میڈیا کے سامنے ہم اس لیے اس بات کو رکھتے ہیں. آپ نے بہت سٹرگل کیا علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے، اور خصوصاً گانچہ کے جو ہمارے میڈیا وہ نمائندوں سے بھی زیادہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں آپ مثبت کردار ادا کریں گے. یہ جو فرق رکھا گیا ہے
یہ جو ڈسکرمنیشن جس میں نظر آتا ہے اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور یہ احتجاج صرف پریس کانفرنس تک نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو باقاعدہ پروگرام دیں گے، پروگرام کے تحت ہم اس کو پورے ضلع میں ہم پھیلائیں گے۔ اس لیے پھیلائیں گے چونکہ یہ ناانصافی ہے، اور ناانصافی کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنا ہے، جو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ حکومتی جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ذرا آپ سوال کریں۔ آپ نے سوال کیا، آپ کو جواب بھی صحیح ملتا رہا ہے ان سے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں ہمارے مشبروم کے جو سکیمیں تھیں اس میں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے پوچھا ہے اور مخالفتیں ہوئی ہیں۔ یہ انصاف ہے، آپ بھی اس علاقے کا ہے، ہم آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی اپنا نمائندہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ووٹ دینے والے پاکستانی اور گلگت بلتستان کے ہو گئے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، دیگر جماعتوں کو ووٹ دینے والے وہ پاکستانی اور یہاں گلگت بلتستان کا نہیں ہوا۔ یہ فرق یہ تاریخ میں بدترین ہے۔ اور میں وزیر اعلیٰ جو ہم سمجھتے تھے ایک بہت بڑے پڑھے لکھے، ایک اچھے وہ مثبت کام کریں گے، گلگت بلتستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ یہ گلگت بلتستان کو جو کچھ ماضی میں ہمیں ملا ہے اس کو رول بیک کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے کو سکیم سے نوازا، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے کو جاب سے نوازا۔ یہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ بھول جاؤ پی ٹی آئی کی حکومت، بھول جاؤ، ہم خاموش، ہم مرے ہوئے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ماشبروم کے عوام، گانچھے کے عوام، ان ظالموں کے جو ہمارے ساتھ زیادتی کے اس کے خلاف جو ہے ہم کھل کے مقابلہ کریں گے اور ان کو اپنی اوقات یاد دلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ضلع گانچھے کے غیور عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے تبدیلی سرکار کی عوام دشمن پالیسیوں کو سمجھتے ہوئے گلگت بلتستان کے الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو حکومتی وسائل اور مشنری کا فل سپورٹ موجود ہونے کے باوجود عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور تبدیلی سرکار کو اپنا اوقات یاد دلایا۔ گلگت بلتستان میں آزاد ممبروں کے سہارے مشکل سے حکومت بنائی، جھوٹے وعدوں اور بلند بانگ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آنے والی یہ حکومت مسلسل ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کابینہ 33 رکنی ایوان میں 40 رکنی باری برکم کابینہ کو مسلط کر کے یہاں کی غریب عوام کا پیسہ اپنے عیاشیوں میں صرف کر رہے ہیں۔ اس پر بھی اکتفا نہ کرتے ہوئے مزید 10 اور کوآرڈینیٹر کو حکومت میں شامل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حالیہ بجٹ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن ارکان اسمبلی کو اپوزیشن ارکان کی ترقیاتی منصوبوں کو ڈیلیٹ کر کے ایک بدنما اور سیاہ باب کا آغاز کیا ہے۔ سابقہ ادوار میں تمام ممبران اسمبلی کو اپنے اپنے حلقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے آبادی کے تناسب اور پسماندگی کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی فنڈز برابری کی بنیاد پر دیے جاتے تھے۔ آج گلگت بلتستان کے کٹ پتلی تبدیلی سرکار نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا کر گلگت بلتستان کے عوام کو ترقیاتی منصوبوں سے محروم رکھنے کے لیے جو ظالمانہ پالیسی اپنایا ہے۔ بجٹ عوام کے لیے نہیں، وزراء اور مشیروں کی کرپشن کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ حکومت اتنا ظلم کرے جو کل خود برداشت کر سکے۔ دنیا میں کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ صوبائی حکومت بجٹ میں کسی بھی شعبے میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکی۔ یہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ موجودہ مہنگائی کی شرح کے حساب سے اون کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ کمر توڑ مہنگائی نے سب کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ غریب مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے۔ تبدیلی سرکار ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت کے منفی اثرات گلگت بلتستان میں مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔
बेरोज़गारी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ की 3 साला दौर हुकूमत में 1 करोड़ 30 लाख लोग बेरोज़गार कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ वाले गरीबों को सफ़े हस्ती से ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि मुल्क में कोई गरीब ही न रहे। तब्दीली सरकार ने कश्मीर का सौदा किया है। मोदी का यार इमरान खान भारतीय जासूस गुलभूषण का वकील बना हुआ है। कठपुतली हुकूमत ने कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर रख दिया है। तब्दीली सरकार कश्मीर का नाम लेना भी गवारा नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई नाअहल हुकूमत ने 1.5 अरब बल्दियाती फंड्स को वापस किया गया है, जो इस हुकूमत की नाअहली, नालायकी और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। गिलगित बल्तिस्तान के गैर मुस्तकिल मुलाजमीन का मसला अरसा दराज से लटका हुआ है। आज ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हर काम बग़ैर एहतजाज के नहीं होता। अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुलाजमीन ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का पुरअमन फ़िज़ा तब्दीली सरकार की आमद के बाद ख़राब होना शुरू हो चुका है। ये हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। ज़िला गांछे गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पसमानदा और हसास सरहदी इलाका होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के 273 अरब तरक्याती पैकेज में भी यकसर नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ वाड़ी बिजलीघर को शामिल करके गांछे को टरखाया गया है। ज़िला गांछे के मुंतखब अवामी नुमाइंदे वज़ीर-ए-आज़म पैकेज से अपना हिस्सा लेने में नाकाम रहे हैं। ये लोग मौजूदा हुकूमत का यस्मिन बना हुआ है। वैसे भी नकारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। हमारा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती फंड्स तमाम मेंबरान असम्बली को बराबरी के बुनियाद पर दिया जाए। अपोजिशन अरकान असम्बली गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। इनका वही हक़ है जो हुक्मरान जमात के मेंबरों का है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में तफरीक न करें और यहाँ की पुरअमन माहौल को हुक्मरान जमात मुकद्दर न करे तो बेहतर है। अगर यहाँ का माहौल अगर बिगड़ जाए और लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाए तो इनकी तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी। अपोजिशन अरकान को दीवार से लगा कर चलने की जो कोशिश की जा रही है, ये तब्दीली सरकार की गलतफहमी है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगी। तब्दीली सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसी अगर बरकरार रहा तो हम निज़ाम हुकूमत नहीं चलने देंगे। हम जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन अरकान असम्बली के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शाना बशाना खड़ी है। ज़रूरत पड़े तो पीपल्स पार्टी के जियालों के हमरा न सिर्फ असम्बली और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत करके घुटने टिकने पर मजबूर करेंगे। इस कठपुतली हुकूमत और तब्दीली सरकार को मज़ीद यहाँ पर चलने का हम मौका नहीं देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया। ये गिलगित बल्तिस्तान में पहली मरतबा मौजूदा हुकूमत ने यह जो तफरीक किया है डेवलपमेंट फ़ंड के हिसाब से, इस पास प्रैक्टिस क्या होता था आप सबको पता है। तमाम मेंबरान असम्बली को बराबरी के बुनियाद पर तरक्याती फ़ंड दिए जाते थे और हर एक इस फ़ंड से मुस्तफ़ीद होते थे। कहीं किसी भी हलके से कोई शिकायत नहीं होती थी। आज तब्दीली सरकार की तब्दीली वाकई में उन्होंने एक ऐसी तब्दीली लाया है जो इनके सरकार पर एक बदनुमा दाग बन के रहेगा। और वो ये समझते हैं कि शायद अपोजिशन वाले खामोश रहेंगे। हम कभी खामोश नहीं रहेंगे और इनको गिलगित बल्तिस्तान में चलना, इनको गिलगित बल्तिस्तान की हुक्मरानी करना हम इनको नहीं देंगे। जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं होते हमें, उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी आज से हमारा एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज़ है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो लाया-अमल है वो इंतहाई सख्त होगा और हम एक इंतहाई हसास सरहदी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने न सिर्फ गांछे के हल्का नंबर 3 को, बल्कि गांछे के हल्का नंबर 2 जो छोरबट है, ये इंतहाई हसास सरहदी इलाका है, हमें भी नज़रअंदाज किया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, अपने मनपसंद जगहों पर जहाँ पर लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर स्कीमें रखा हुआ है। यहाँ लोग तरक्याती काम के लिए, स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, रोड के लिए तरस रहे हैं।
अभी आप देखें यहाँ जो छोटबड़ रोड है इंतहाई खस्ता हालत में है। यहाँ पाक फौज की यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन इनकी ज़राए आमदोरफ्त इसी रोड पर है। इनकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ से मौत के कुएं से चलने के मुतरादिफ है। इन पर भी उन्होंने कोई फंड नहीं रखा। लिहाजा ये आज की जो शुरुआत है, जो एहतजाज है, जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस बात की गमाज़ी है कि आइंदा जो हमारा लाहे अमल है वो इंतहाई सख्त होगा। हम मौजूदा हुकूमत से खुसूसन वज़ीर आला से हम ये तवक्को रखते हैं कि फिलफौर इस पर नज़रसानी करके तमाम अपोजिशन जमातों को, तमाम अपोजिशन के अरकान असम्बली को एतमाद में लेकर उनके जो जायज़ तरक्याती मंसूबे हैं वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बराबरी की बुनियाद पर शामिल किया जाए। अगर ये चीज़ हो गया तो हम अपोजिशन वाले हुकूमत के साथ देने के लिए तैयार है। हम उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा करना नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने ये सोचा कि अपोजिशन वालों को हम दीवार से लगाएंगे तो ये इनकी भूल है, ये इनकी गलतफहमी है। वो कभी भी इंशाअल्लाह हम दीवार से हम लगने नहीं देंगे, बल्कि ये लोग खुद घुटने टिकने पर मजबूर हो गए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी बरदरान, मेरे सीनियर्स, सदर जाफ़र साहब, दीगर सीनियर अरकान पीपल्स पार्टी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं ज़िले के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद यह जो मेरा हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह रहमान हुकूमत ये न सोचें कि हम कमज़ोर हैं। हम अपने कायद गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल की हर हुक्म पर हम लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सदर साहब को कहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये हुकूमत को समझना चाहिए और उनको होश में देखना चाहिए कि हम कहाँ के लोग हैं। हम सियाचिन में पैदा हुए हैं और हम सियाचिन के बासी हैं, और ये दिन ना आ जाए कि सियाचिन के अवाम के साथ ये जुल्म होते रहें अपोजिशन होने पर और हम खामोश हैं। हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम अदब से बात करना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं, मोहब्बत से बात करना चाहते हैं। हमारे मसले हमारे मेंबर के साथ अपोजिशन में होने से अगर ये नाइंसाफ़ी की गई, अभी किया है, सुना है। देखें, जो भी इस वक्त ज़िला गांछे में बिजली की पैदावार हो रहा है वो मशरूम से हो रहा है। पूरा खरकू के बाद, हल्का वन के बाद ज़्यादातर इस वक्त मशरूम में। कम अज़ कम उनको ये वज़ीर बरक़ियात साहब से भी मैं अपील करता हूँ, अगर मशरूम में बिजली की पैदावार ज़्यादा होंगे तो वो कहाँ जाएगा। आपने उस स्कीम को भी काट दिया, सीम से मिलकर प्रोजेक्ट को। इसके बाद देखें, मेडलियन रोड खपुल टू सियाचिन का जो रीकारपेटिंग होना था उसको कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई वतन के अफवाज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी आपने काट दिया। इधर देखें, आपने कांड टू हुशे का, वहाँ वो कौन इस्तेमाल करते हैं। मेरा अवाम से ज़्यादा फार्डनर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर तमाम सियाह हुशे जा रहे हैं और आपने उसको भी नज़रअंदाज कर लिया। मैं हुकूमत से अदब से कहना चाहता हूँ, आप हम PTI के नहीं, हम पीपल्स पार्टी के, तो अदब से बात करने की मेरे कायदीन ने मुझे हिदायत किए हैं। हम अदब से बात करते हैं। अब एजुकेशन में देखें, हेल्थ में देखें करदो हो, दिल्ली हेडक्वार्टर, हम किसी और की बात नहीं करते। अब बल्तिस्तान भर में एक अपोजिशन लीडर है, वो भी अपोजिशन के मेंबर हैं, वो भी सियाचिन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पीपल्स पार्टी के अरकान को तान ना करें, अपोजिशन के अरकान को तान ना करें, और कहीं ये ना हो कि हम मजबूर होकर सियाचिन के अवाम को घर से निकालने के दिन आ जाए तो गिलगित में आपकी भी हुकूमत नहीं रहेगी। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस अपोजिशन अरकान को बराबर हुकूक दी जाए, क्योंकि ये आपके आइन में नहीं लिखा है कि PTI को दे देंगे। आइन ये कहते हैं कि बराबरी के हुकूक से आबादी के हिसाब से फंड तकसीम होते हैं। अगर आप ये बता दें आइन में ये PTI के लिए 1.5 अरब रुपए देने हैं, PTI के लिए 2.5 अरब रुपए देने हैं, और अपोजिशन को जो हम ज़ीरो पर रखने हैं, क्या वहाँ की हमारे हल्कों में आपकी PTI के लोग इस स्कीमों से फ़ायदा नहीं लेंगे? सियाचिन के रोड पर PTI के वर्कर से फ़ायदा नहीं लेंगे? तो मेरा आप लोगों से हुकूमत वक़्त से रिक्वेस्ट है, मैं अदब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके जो अरकान अपोजिशन मेंबरान के साथ जो सलूक आपने नाइंसाफ़ी की है
ستلی مان جیسا رویہ آپ نے اختیار کی ہے ان کو واپس لے کر فوری طور برابر کی آپ فنڈ مہیا کریں، اور نہیں تو انشاءاللہ الرحمن کہیں ہمارا اراکین اسمبلی ہمیں حکم کرے اور ہم سیاچن سے عوام نکالیں، کہیں لین آرڈر کی ضرورت ہونا نہ دے دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم ادب کے لوگ ہیں۔ ملک کے لیے ضرورت ہو تو سیاچن کے عوام دفاع میں آگے بغیر وردی کے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہم چلتے ہیں، اور فنڈ آ گیا تو ادھر شہروں میں عام ویسے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہاں کم از کم انصاف کریں۔ تو یہ میرا حکومت وقت سے ادب سے ریکویسٹ ہوگا، مہربانی ہمیں گھروں سے نکلنا نہ دے دیں۔ آپ مہربانی اراکین اپوزیشن اسمبلی ممبران کو بھی جو ہے برابر کے حقوق دیں۔ میں اس سلسلے میں ہم نے ہیلتھ کے ذمہ داران سے، اس کے علاوہ حکومت سے بار بار گانچے کے عوام مطالبہ کر رہا ہے جی کہ ہمیں گائنی دے دیں، ہمیں ڈاکٹرز دے دیں، ہمیں اسپیشلسٹ دے دیں، ہمارے ہاسپٹل کو ویل ایکوپمنٹ کر دیں، کیونکہ یہ واحد ہاسپٹل ہے جو اس پورے ضلع کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی تک جو ہے گائنی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ڈاکٹرز کی کمی ہے، اسپیشل ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم اسی مسئلے کے ساتھ نہیں کرتے، اور یہ جو ہماری تبدیلی سرکار کم از کم آپ کو اور کچھ نہ صحیح تو 2 ڈاکٹر تو آپ بھیج سکتے ہیں، یہ بھی بھیجنے کی توفیق نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے فورم کے حوالے سے حکومت سے، گلگت بلتستان کی حکومت سے کہوں گا کہ فوری طور پر ہمارے ڈاکٹر کا مسئلہ، گائنی کا مسئلہ حل کریں۔ اور ایک ناخوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ ہمسایہ جو ضلع ہے کھرما میں رونما ہوئی، اس کے بہت سارے فوٹیجز جو ہے وہ وائرل بھی ہوا، خواتین پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہو گئی۔ اس بلتستان کے کلچر میں میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ خواتین کو جو ہے وہ زود و کوب کر رہے تھے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان عناصر کو لگام دے دیں اور خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی ہے ان کے خلاف کارروائی کیا جائے۔ تیسری بات جو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ 2008 میں ماؤنٹین انسٹیٹیوشن کا جو ایک مسئلہ تھا، جو باقاعدہ فیزیبلٹی سروے کرنے کے بعد شگر میں بنانے کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نہیں بن سکا۔ لیکن ابھی چونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کو جو ہے دوبارہ فیزیبلٹی کر کے ہنزے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہنزے ہمارا گلگت بلتستان کا حصہ ہے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ شگر میں جو پروپوزل آپ کا تھا وہ ڈراپ کیوں ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر جو ماؤنٹین میں جو جتنے بھی پہاڑ ہے وہ بلتستان کے اندر ہے، تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے لیے مناسب جگہ جو ہے وہ شگر تھا، اور K2 بھی اس میں تھا۔ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ جو ہوتی ہے اس سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تکلیف اس طرح سے ہوتی ہے کہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، لہٰذا حکومت وقت، لیکن امید تو نہیں ہے اس حکومت سے، کیونکہ یہ اچھا کام کرنے والا، انصاف سے کام کرنے والا ہے نہیں۔ یہ اپنے ووٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں ووٹر نظر آتا ہے وہاں وہ ہر چیز بنانے کے اس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا حق ہے، ہم نے اس پوائنٹ کو بھی حکومت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ماؤنٹین جو انسٹیٹیوشن بنانا ہے وہ شگر میں بنایا جائے، اور اس کے یہاں سے اٹھا کر ہنزے میں بنانے کے جواز کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ کم از کم ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے گنجائش ہے آپ وہاں پر بھی بنائیں، یہاں پر بھی بنائیں، ہمارا کیا اعتراض ہے۔ لیکن جو ایک چیز آلریڈی ہمارے ہاں بن رہی تھی اس کو ختم کر کے بنانے میں ہمیں تکلیف ہوتی۔ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ ماشاءاللہ اس حلقے سے، اس علاقے سے آپ کی دلچسپی ہے، ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، ماؤنٹینری میں آپ نے آگے اس علاقے کو لے جانا ہے، تو آپ وہاں پر بھی بنائیں، یہاں پر بھی بنائیں۔ تو یہ آپ کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ بات بھی مجھے کہنا ضروری تھا۔ میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے اے ڈی پی کے بارے میں جو اہم مین جو ہے آج جو پریس کانفرنس ہے سالانہ کر رہے تھے پروگرام کے بارے میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 5 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہا، 5 دفعہ، مگر ایسا واقعہ آج تک ہوا نہیں تھا۔ ہم اپوزیشن میں بھی تھے، ہم حکومت میں بھی تھے، مگر ہم یہ کرتے تھے جتنے اسمبلی کے ممبر تھے 33
اس سے پہلے 16 ممبر ہوتا تھا. جب میں شروع میں الیکٹ ہو کے آ گیا 16 ممبر ہوتے تھے. کونسل کہتا تھا اس وقت بھی کیا کرتا تھا, ہر ایک سے پوچھ کے, اچھا علاقے کو دیکھ کے, ضرورت کو دیکھ کے, اور پلاننگ ایک بہت بڑی محکمہ ہے, ادارہ ہے, اچھا سب سے پوچھ کے سکیمیں بناتا تھا, آتا تھا, کوئی شکایت ہوتا نہیں تھا. پچھلے میں سنہ 2009 کی میں آپ کو بات کرتا ہوں. اچھا اپوزیشن میں 8-10 لوگ تھے, ہم رولنگ پارٹی میں تھے. اچھا ہم نے تمام کو اکٹھا کر کے بتایا کہ بھائی آپ لوگوں کے جتنے سکیمیں ہیں جو گورنمنٹ بناتے ہیں, پلاننگ والے بناتے ہیں, محکمے بناتے ہیں, جہاں ضرورت ہے وہ اپنی سکیمیں دے. ہم نے کہا کہ آپ برابر کی بنیاد پر جو جہاں جہاں ضرورت ہے اچھے سکیم کرو. کسی کی طرف سے کسی یہ بجٹ کے دوران میں کبھی بھی ہنگامہ یا بدمزگی کبھی بھی نہیں ہو, کیونکہ ہم نے سب کے ساتھ برابر کر کے رکھا. اب یہ اس کے بعد پچھلے سنہ 2015 میں جو بوئے گا وہ کاٹے گا. حفیظ الرحمان نے, اس آدمی نے, جو ہمارے تمام سکیمیں تھے کیبنٹ میں بیٹھنے کے بعد ان تمام سکیم, یہ سکیم میرے باپ کا تو نہیں تھا, ہمارے کسی ممبروں کا تو نہیں تھا, یہ علاقہ کے سکیم تمام سکیمیں جو ہے اس نے ڈراپ کر دیا. اس کا پھل کیا ملا؟ اس دفعہ اس نے آخری وقت میں صرف گلگت میں 4 ارب کا پل کر دیا. 4 ارب, پتہ نہیں گلگت کے دریا کو اس نے چھت لگانا تھا, کیا کرنا تھا پتہ نہیں, 4 ارب روپے کا اس نے کیا. یہ پی ٹی آئی آ گیا, انہوں نے تمام سکوں کو نکالا. مگر ان کا بھی غلطی ہے, ان کا بھی غلطی ہے, دونوں کو ایسا چیز ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سالانہ سرکاری پروگرام میں ان کی یہ کارکردگی کی وجہ سے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئندہ جو ہے, آئندہ کیا ہوگا کہ یہ بجٹ جو ہے برابر کی بنیاد پر نہیں ہوگا, ہنگامہ ہوگا, جھگڑا ہوگا. ممبروں سے میرے پیشن گوئی ہے یہ اختیارات اٹھایا جائے گا. اور میں پلاننگ, گلگت میں جو پلاننگ ہے اربوں روپے ان کے تنخواہ پر جاتے ہیں پر منتھ, ان کا کیا کم ہے؟ کل ان کو کسی سے نہیں پوچھا. جب ہم ہوتے تھے کہتا ہے جناب اے ڈی پی پر بوجھ ہے, جناب کم کرو, سکیمیں کم دے دو. یہ ابھی اے ڈی پی پر بوجھ نہیں ہے. ایک خاکہ میں ارب روپے کا, یار یہ تو نیشنل اسمبلی کے منسٹر کو نہیں ملتا ہے. تم لوگ ایک خالقے میں 1 ارب روپے, ہمیں تکلیف نہیں ہے, ارب 2 ارب رکھو, برابر کی بنیاد پر رکھو. یہ پیسہ تمام کے لیے ہے, تمام گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہے, یہ صرف اچھا نومینیٹڈ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی گزارش ہے کہ اچھا یہ اے ڈی پی جو ہے غلط اے ڈی پی ہے. میں کہتا ہوں یہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, یہ میرا یہ بات آپ ضرور بتا دیں, یہ یہودی ایجنٹ ہے, اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے, یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے. تو گلگت بلتستان اس آدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ اے ڈی پی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ تم مہربانی کر کے اس پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے, تم یہودی ایجنٹ ہے, تم اس پاکستان کو سے جان چھوڑاؤ, یہاں ملک سے چلے جاؤ, آپ کی مہربانی ہو. تب ہمارے اب آپ کے سامنے میں کہتا ہوں تمام پی ٹی ڈی سی بند ہے. کیا کسی نے احتجاج کیا؟ غریب ملازم یا 16-18 گریڈ کے ملازم اور اچھے پڑھے لکھے لوگ اچھے گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے. تمام پی ٹی ڈی سی بند ہے. میں نے سنا ہے کہ پی ٹی وی کا بھی کوئی اچھے جناب عمر ان تمام کو بھی اچھا فارغ کر کے بیٹھا. ابھی آپ کا تمام ایئرپورٹ گروی میں رکھا ہوا ہے, اس تمام اے ڈی پی ایئرپورٹ کو گروی میں رکھا ہوا ہے اور موٹر وے گروی میں رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کل پرسوں ایک آدمی کا بیان تھا, اس نے صحیح کہا, وہ پٹیل نے کہا اور احسان اقبال نے کہا, کہیں یہ نہ ہو یہ آدمی جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹم بم جو ہے کہیں اچھا گروی میں نہ رکھے. تو یہ آدمی ہیگڑے صاحب نے بھی کہا ملک کا رسک ہے, سیکورٹی رسک ہے, اس آدمی کو جانا چاہیے. اور ایجنسی آرمی والوں سے بھی ہمارا گزارش ہے اچھا جناب آپ اس پر ہاتھ رکھنا بند کریں, آپ لوگوں کی مہربانی, اس آدمی کو ہمارے سے جان چھوڑائیں آپ. اور اس آدمی کی وجہ سے ہمارا پاک آرمی جو ہے اچھا جناب لوگوں کے سامنے مشکوک ہو گیا ہے. لہذا پاک آرمی کو بھی چاہیے اس یہودی ایجنٹ سے جان چھوڑائیں. اور اے ڈی پی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر یہ اے ڈی پی میں برابر کی بنیاد پر اگر نہیں رکھا تو اچھا جناب احمد اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ حکومت بھگتے گا. بڑی مہربانی, شکریہ. سر اس میں ایک سوال کریں. سر ایک سوال یہ تھا سر کہ آپ لوگ ابھی بقول ہے آپ کی کہ آپ کی پیپلز پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں ان کے کہنے پر یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہیں, تو آج تک گانچے کی ایشوز پر آپ لوگوں نے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس طرح کے جو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
देखो, गांछे के इश्यूज के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। इससे पहले हमारा इलेक्शन आपको खुद पता है कि हम इलेक्शन में मसरूफ रहा। इलेक्शन के बाद हम लोग का अच्छा कोई जीता कोई हारा, अच्छा जनाब मन अपने मसरूफियत में रहा। तो आपका बात बिल्कुल सही है। हमारा उस वक़्त जो इलेक्शन के दौरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेटअप था, अच्छा उसको डिज़ॉल्व कर दिया। अच्छा जनाब, उसके बाद नया सेटअप अभी आ गया है। इसके बाद इंशाअल्लाह आप लोगों को गांछे के बारे में हर वक्त हम यहाँ पर आएंगे और गांछे के इशू के बारे में, ये हमारा ज़िला है, हमारे सियासी अच्छा जो बुनियाद हमने यहाँ खबूल से लगाए, तो हमें इस जगह से अच्छा जनाब हमदर्दी है, खुशी है, अच्छा जनाब मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आलम भाई ने यहाँ पर आकर बैठना पड़ेगा, तमाम महकमों में देखना पड़ेगा। अच्छे जनाब मन यहाँ पर कौन कौन से जगह में अच्छा काम हो रहा है, कौन से। मैं आपको एक बात करता हूँ, ये एक एक्शन वाटर पावर का एक एक्शन मैंने उसको ज़िंदगी में नहीं देखा था। मेरा 50 साल का ऐसा मैंने परसों एक दफ़ा इन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा यार वो एक्शन है, अच्छा आदमी है, कहते हैं आता सलाम किया। अब मैं गया तो वो सनाई साहब भी बैठा हुआ था, सलाम किया, हर एक ने उसका तारीफ किया, यार एक नेक आदमी है, ये गलत काम नहीं करते हैं, अच्छा जनाब। बाद में उसको यही सिटाफ जो उसके नीचे जो अवर आ रही है हरम, उन्होंने साजिश करके उस गरीब को निकाल दिया। बाद में पता चला 1 साल में उसको 6 दफ़ा पोस्टिंग हुआ था। पोस्टिंग क्यों हुआ था? वो गलत काम नहीं करता था, इसलिए उसका पोस्टिंग हुआ था। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने परसों फैसला कर दिया, अच्छा जनाब 3 साल ये वहाँ पर इसी जगह में। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। अच्छा जनाब मन कौन अच्छा है, जो अच्छा है उनके हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो बुरा है उनके खिलाफ आप सबके भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, अच्छे जनाब मन निशानदेही करना चाहिए। जो बजट है वो इक्वल जो हमने तकसीम किया बराबरी की बुनियाद पर, जो स्पेशल ग्रांट हमने वफाक से लाया है वो हमने अपनी पार्टी के नुमाइंदों को दिया है। एक ये हो गया, दूसरा ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप पीपल्स पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबल जो काबीना के जिम्मेदारान यहाँ पर जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो आपने पहले कहा कि हमें खपलू से हमदर्दी है, मोहब्बत है। तो खपलू का कोई बंदा यहाँ पर नज़र नहीं आता, और खपलू के कुछ बंदे आपकी इस काबीना साजी के हवाले से खदशात भी रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी है। और तीसरा ये कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी के इस हल्का नंबर ज़िला गांछे में ही काबीना साजी मेरे ख्याल में हुआ है, बाकी अजला में पूरा काबीना को डिसॉल्व करके जीबी लेवल पे काबीना साजी नहीं हुआ है। तो मेरे इन 3 सवालों का मैं आपको बताता हूँ। इस काबीना के बारे में हमारे सिर्फ 3 सदर, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हुआ है, और हम इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। बाकी जो बकाया रहते हैं उनको हम सबको बुला के यहाँ प्रॉपर खबरों में हमारे पुराने साथी लोग हैं, उनसे उनको भी अगर कोई किसी का तरफ से अच्छा जनाब मन रिजर्वेशन है तो हम उनको भी बराबर करके इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीने के अंदर हम बिल्कुल सबको बराबर करके करेंगे। बाकी एडीपी के बारे में जो आपने कहा कि पीटीआई वालों से हमने पूछा था, तो वो कहते हैं कि इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, पीटीआई को किसी स्पेशल ग्रांट कहाँ से लाया। इमरान खान आ गया, हमारा 5 साल का बजट को जमा करने के बाद इतना अरब रुपए का हम आपको पैकेज देते हैं कि यार पैकेज स्पेशल ग्रांट होते हैं, अलग पैसा होते हैं, आपके एडीपी के पैसे नहीं होते हैं, जो एडीपी के अच्छा जनाब पैसे से जब 5 साल का जमा करके हम उसके बाद में आपको बात हैदरी साहब ने कहा, फेसबुक पर भी आप लोग देखते हैं, मैं तो कम जानता हूँ कि वाड़ी के बिजली घर में, यार मैं कहता हूँ ये हमारे बस्ती में एक मिसाल है, लिंग दोनों खिल्डन ग्रुप से, ये बस्ती में एक मिसाल है, लिंग दोनों खिल्डन ग्रुप। ये बिजली घर ये क्या हुआ पता है, शुरू में फिदौसन साहब, हमारा खरकू के फिदौसन साहब इस हल्के के मेंबर था। मैं उस वक्त 2 सीट थे, मैं इस हल्के का था, वो उधर था। उस वक्त कुवैत वालों ने उस वक्त पैसे के कदर था, 4 करोड़ रुपए दिया था वाड़ी वालों को, आप बिजली घर बनाओ के कर। अब वो पैसा बराबर फिदौसन साहब को वाड़ी से बिजली वोट नहीं मिला, पता नहीं ऐसा हुआ, वो स्टार्ट नहीं करके बैठने के बाद वो पैसा दुनिया ने सुना है गवर्नर चला गया, बलूचिस्तान चला गया वो 4 करोड़। उसके बाद मैं आ गया, मैंने नासिर साहब को कहा, नासिर साहब आपकी मेहरबानी हो गया इस बिजली का। उसने कहा जाफर उस वक्त 4 करोड़ रुपए का, उसने कहा आप साइट खराब मत करो। मैंने कहा चलो ठीक है।
2 साल के बाद 10 साल के बाद भी बनेगा। ये शौक रिवर पर है, आप साइट खराब मत करो। मैंने कहा जी चलो ठीक है, हम साइट खराब नहीं करते। मैंने हमारे 2009 से इस तक, मैं आपको किसी दिन एडीपी लाकर हर साल 5 करोड़ रुपए एडीपी में रखता था, एसडीपी कहते हैं उसको, पूरी पाकिस्तान लेवल पर 5 करोड़ रुपए रखता था। उसके बाद 5 करोड़ रखने के बाद अच्छा जनाब जमान साल पूरा हो गया, मगर उसका क्या है, आखिरी वक्त में क्या हो गया जनाब, ये आखिरी वक्त में तुर्की से यहाँ वहाँ पर एक बड़ा महकमा है, ईएडी कहते हैं, ईएडी, वो आपका बिजली घर हमारे पाकिस्तान के जो है हमारे जीबी के पैसे से नहीं बनता है। ये 17 अरब पे है, 17.5 अरब पे। हमारे दौर में 7.5 अरब था, बढ़ते बढ़ते 17.5 अरब रुपए हो गया। तो इस आखिर में मैंने वापडा के चेयरमैन के साथ 4 दफ़ा मीटिंग कराई। मीटिंग कराने के बाद आखिर में फिर के तुर्की ने, मेरे पास लेटर है, एक दिन में आप लोगों को वो लेटर दिखाऊंगा, हमारे दौर में तुर्की ने कहा हम इसको पैसे देते हैं। उसके बाद हमारा टेनर पूरा हो गया। हमारा टेनर पूरा होने के बाद आप लोगों को याद होगा, तनाई साहब ने अखबार में बयान दिया कि ये बिजली घर मुस्लिम लीग नून की तरफ से तौबा है कहा। उस मुझे याद है, मेरे पास अखबार मौजूद है। उसके बाद उनका 5 साल पूरा हो गया, किसी आदमी ने नहीं पूछा। हर साल एसडीपी में 5 करोड़ रुपए आता रहा, अभी भी एसडीपी में वही 5 करोड़ रुपए है। अच्छा पता नहीं, अल्लाह ताला खुदा करे ये बिजली घर बन जाए, बाहर से कोई पैसा आए, वरना अच्छा जनाब हमारे बजट से तो 17.5 अरब रुपये, आप खुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा जाफर साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने अभी चेयरमैन इब्राहिम साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी जिंदा है, क्या सबूत है पीपल्स पार्टी जिंदा होने का, जबकि आपने जो हेल्थ के मसाइल का जिक्र किया, सिर्फ इन पीटीआई की तहरीक ज़माने का तो नहीं है, ये गुज़श्ता कई सालों से ज़िले गांचे में डॉक्टर का मसला रहा है। पीपल्स पार्टी हमें खामोश नज़र आती है। खालसा सरकार की जो तस्वुर है उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक चला रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन गिलगित खुसूसन हमारे ज़िले में इस पर कोई, न जाफर साहब आपका कोई बयान हमने देखा, न इब्राहिम साहब आपका बयान देखा, न हैदरी साहब, आप तमाम इस मामले पर खामोश हैं। हमारे ज़िले में इस वक्त तक जो कोई अभी तक कोई अप्रूव डिग्री कॉलेज नहीं है, आप लोग खामोश है। गंदुम की कोटे पर भी पूरे ज़िले में एहतजाज हुआ, तो शायद आप लोगों से कोई ने एहतजाज किया हो तो किया। तो इसके बाद अभी जाफर साहब, आपको तो आपसे ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ है कि जो पब्लिक स्कूल जो बनना है सलीम में, डिविजनल पब्लिक स्कूल, हाँ, वो उसके बारे में अभी जो हमारे सलीम के जो लोगों ने एक बयान जारी किया था कि उनके बयान के बकौल जो कमिश्नर बल्तिस्तान है, उन्होंने बयान दिया है कि वो पब्लिक स्कूल भी वहाँ पर ले जाया जाएगा, स्कर्दू में ले जाने वाले हैं। आप लोग खामोश है, तो हम अवाम क्या समझें कि कैसे आप लोग जिंदा हैं? आप बात सुने, अवाम को ये चाहिए, अच्छे जनाब, जब इलेक्शन हो जाते हैं ना, 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो जाति पसंद नापसंद, मजहबी मुनाफिरत, इन तमाम को छोड़ने के बाद आदमी को वोट डालेंगे। पैसे पर न बिके, ईमान फरोख न करें, ज़मीर फरोख न करें, शर्म हया फरोख न करें, पैसे पर वोट न डालें, तब आपका इलाके। आज किस मुंह से कहते हैं जाफर को कि अच्छा तुमने अच्छा जनाब मन इलाके के मसाइल के बारे में बात नहीं किया। हैदरी को किस मुंह से कहते हैं कि इलाके के मसाइल के बारे में, इनको किस मुंह से कहते हैं? मांगो ना, ये पार्टी से मांगो ना, पीटीआई से मांगो, क्यों नहीं मांगते? अभी ठीक है, हम सब रिजेक्ट हो गया, हमने काम नहीं किया, हमने काम नहीं करने पर हमें वोट नहीं मिला, चलो ठीक है, अच्छी बात। अभी जिनको अच्छा वोट दिया है उनसे मांगो ना, उनसे क्यों नहीं कहते हो? अभी इसमें मेरी गुजारिश है, आपने जो सवाल किया, ये हक़ मिल्कियत, हक़ हाकिमियत, ये नारा ही पीपल्स पार्टी का है, जिसमें आप चेयरमैन इब्राहिम को तखसीस नहीं कर सकते हैं, जाफर को नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पार्टी का एक मोटो है, जिस पर जब भी कार्रवाई करना हो, अब मिसाल के तौर पर हमारे उर्से में एक एनिमल हस्बेंड्री का बना रहा था, वहाँ खालिसा सरकार है कि अगर वो बना रहा था, हमने बनाने नहीं दिया।
हमने वो क्या करना है? हमने कहा ये हमारी ज़मीन है, कोई खालिसा सरकार नहीं है, आप हमें मुआवजा दे दें, आप बनाएं। अभी तक रोका हुआ है, हमने नहीं दी। ठीक है ना जी। आवाज़ जहाँ होती है, जहाँ लोग हमारे नोटिस में लाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, हम वहाँ खड़ा हो जाते हैं। अगर आप खामोश रहते हैं, सली में इतना खालिसा सरकार तस्वुर करके ले गया, आपने चेयरमैन इब्राहिम को नहीं बताया, आपने जाफर को नहीं बताया, हमें क्या पता? आप आवाज़ उठाए ना, यहाँ पर ये हो रहा है, हम ना पहुँचे, हम मुझे। ठीक है ना जी। वो हमारा एक पीपल्स पार्टी का एक मोटो है, जिस पे इंशाल्लाह हम ऊपर से नीचे तक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हम इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के बारे में यह आलम मेरा गवाह है। आपके साथ तो आज मैं बाई फेस बैठा हूँ, ठीक है ना जी। हमें दर्द है, मैंने सेक्रेटरी को भी इनके सामने फ़ोन किया, आप हमें डॉक्टर गायनी नहीं देंगे तो कल तक मसला ख़राब होगा। इनके सामने मैंने बात किया, उसने डायरेक्टर को फ़ोन करके मुझे बताया कि डायरेक्टर साहब को मैंने बताया ये अरेंज करेगा। डायरेक्टर साहब ने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि 7 जुलाई या 8 जुलाई को हमारा अपॉइंटमेंट है, उससे पहले मैं आर्जी तौर पर आपको कुछ न कुछ करेंगे। तो हम वक्तन फ़ौक्तन ये आवाज़ उठा रहे हैं। शायद आप हमारी महफिल में या आपको हमारे बारे में कोई इल्म नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आपका ये सवाल है, वरना हम ठीक ठाक एक्टिव है। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी वाला, पीपल्स पार्टी फसाद फैलाने वाली सियासत नहीं करते। आपको पता है खबर के अंदर एक और ग्रुप है जिसको आप क्या कहेंगे, एक्शन कमेटी, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। एक मजहबी तबका है, उनका अपना रोल है। अब उन दो के सामने देखिए, अवाम को यानी अवेयरनेस आना चाहिए, जमहूरी इदारों के साथ नथी होना चाहिए। जमहूरी इदारों के साथ नथी नहीं होती है। जमहूरी इदारों को जाफर साहब वाली बात, इलेक्शन के दिनों में लेन देन वो तराजू में लगा लेते हैं, ठीक है ना जी। उन लोगों को चाहिए फिरकावारियत से, बाकी चीज़ों से हट के एक अवेयरनेस लाए कि जमहूरी इदारों को तक़वियत दे दें। आपके इलाके से नफरत ख़त्म होगी, आपके इलाके से फिरकावारियत ख़त्म होगी। लेकिन सबसे पहले कमज़ोर करते हैं सियासी इदारों को। कौन करते हैं? लोग करते हैं। हमारा तो सपोर्ट अवाम है ना। अवाम जब मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ जाएंगे तो जमहूरी इदारे कमज़ोर होंगे। ये इलाके का नुकसान है, ये जाफर का, हैदरी का या इब्राहिम का नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये है, हम हार जाएंगे, इलेक्शन लड़ने वाले हार जाएंगे ना, लेकिन नतीजा किसने भुगतना है, नतीजा किसको मिलना है, उसका रद्द-ए-अमल में किसने मुतासिर होना है, ये तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, ठीक है ना जी। और अल्लाह का शुक्र है, हम इंतखाबी सियासत ज़िंदगी में नहीं किया, हमने इंतखाबी सियासत बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए कि यहाँ गांछे में मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ता रहता था, लेकिन मैं बातें करता था जीबी का, इसलिए कि मेरा हिस्स ये है, मेरा हिस्स ये है, अगर जीबी बेहिस हो जाए ना तो ना खपलू को हिस्स रहेगा, ना गांछे को हिस्स रहेगा, ना खरमा को रहेगा, ना स्कर्दों को रहेगा। हमें इन होल से निकलना पड़ेगा, हमें इलाकाई सियासत खत्म करना पड़ेगा। हमें एक कौमी सियासत की तरह, हम एक कौम है गिलगित बाल्टिस्तान। सर, डिविजनल पब्लिक स्कूल के बारे में बात कीजिए। बात करता हूँ, आपने गंदम के कोटे के बारे में बात किया। हमारे दौर में आपको पता है कि माल मवेशी खाकर भी बचता था, किसी जगह से कोई कंप्लेन नहीं था कि गंदम की शार्टेज हो गई थे, समझना क्या नहीं। दुनिया का गंदम हम लोगों ने पहुंचाया। तो कभी भी मैं फूड मिनिस्टर रहा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यहाँ पर गंदम की कमी है। उसके बाद हमारा हुकूमत खत्म होने के बाद मैंने खुद अपने आंखों में गिलगित डनर चौक पर 10-10 किलो तकसीम करते हुए मैंने देखा, 10-10 किलो पुलिस वाले डंडा लेकर बैठा था। स्कार्दो में परेशान चौक पर 4-4 किलो मैंने खुद देखा, 4-4 किलो तकसीम होते हुए देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारा कोटा मैंने 20 लाख किया था, 15 से 20 किया था, जरदारी साहब को बता के 5 लाख बढ़ाया था। यहाँ पर माल मवेशी भी खा कर बचता था, अल्लाह की फजल से कोई परेशानी नहीं था। कल क्या किया इन्होंने, कम करके 13 पर लाया, 13 लाख पर लाया।
किसी ने एहतिजाज अभी भी 13 लाख है आपका, अच्छा बढ़ेगा ना, आपका आबादी बढ़ रहा है तो आपको गंदम वही पहले वाला जो अच्छा जो आपके लोकेशन है वही आपको मिलेगा और किसी उसके लिए भी कोई बाकी आपने स्कूल के बारे में बात किया, मेरा नोटिस में नहीं है, मैं आप लोग कहता हूँ ठीक है, मैं आज वापस इंशाल्लाह कर दूँगा, कल मैं कमीशन के साथ हमारा ताल्लुकात है। सब स्कूल का ये है कि साइट सिलेक्शन हो चुका है, उसका बाउंड्री वॉल भी बना चुका है बाकायदा टनल होके, तो पिछवन के मतलब तकरीबन उसका पिछवन क्लियर था, उसके बाद जो है उसको लोकेशन और उसका जो उसको चेंज किया गया है और उसको यहाँ से स्कर्दो लेके जाने वाली बातें अभी चल रही है, तो इस हवाले से हमारे यहाँ पे सलीम की सरकर्दगान और तंजीम की तरफ से बाकायदा लेटर पैड पर एहतजाज किया गया है। आप सुनो मेरा बात सुने, कल आज हम जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे, वैसे ज़बानी बातों पर कल हम नहीं जा सकता, ये उस पर 1 करोड़ रुपया खर्चा ऑलरेडी वहाँ 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ खर्चा होने के बाद इसमें अभी एक मौका साहब यहाँ पर मौजूद थे, तो इसमें एक चीज़ें चेयरमैन साहब और जाफर साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। जाफर साहब, आप लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो मेरे ख्याल में खपलू DSQ अस्पताल के लिए यहाँ का जो मैंने है पिछले जो नून लीग के दौर में हमने देखा कि गुलाम हुसैन ब्रिगेड में काफ़ी फंड रखा है, हरकत 3 के जो भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, PTI का हो, XYZ किसी पार्टी के ब्लेम नहीं करते, हरकत 3 और हल्का 1 के जो नुमाइंदे हैं वो इस अस्पताल पे उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह तवज्जो देना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ के मसाइल होने बढ़ जाते हैं। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जब कहीं फोरम मिलता है तो बात करते हैं कि हमारे DSQ अस्पताल प्रैक्टिकली आप अपने ADP में कैसे ADP से कोई ग्रांट इसके लिए नहीं रखते हैं, हमने नहीं देखा है माजी में रखते हुए, तो इस वजह से यहाँ के मसाइल बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसमें मैं आपसे कोई वजाहत करता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इदारे अपने इदारे के कोई भी काम में अगर उन्होंने एक्सटेंशन करना है या बनाना है तो वो प्रपोजल जो है वो हॉस्पिटल के लोग ही देते हैं, डिपार्टमेंट के लोग ही देते हैं। अब रहा फंडिंग का मसला, फंडिंग का भी ये मसला है कि अगर डिपार्टमेंटल ये है तो वो डिपार्टमेंटल कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो वो ADP का ये नुमाइंदों का हिस्सा नहीं बनता, वो ऑलरेडी उनको मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ के MS जो भी बैठता है उसका फर्ज है, उसको चाहिए अगर डिपार्टमेंटल कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं होता है, आपको नुमाइंदों के हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो नुमाइंदों को बुलाए, ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है हमें दे दे, ना दिया तो हमारे हल्का 3 या हल्का 2, 1 वो मुजरिम है, ठीक है ना, हम इसको अपना समझते हैं। लेकिन तरीक़ेकार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट खुद एक प्रपोजल दे के अपना काम मुकम्मल होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, तो वो नुमाइंदा जो है कभी कोई मांगा हो और ना दिया हो, कोई एक मिसाल है तो आप बताएं। वो कुछ ऑटोमेटिकली जीबी लेवल का स्कीम आज भी यही हुआ है कि डिपार्टमेंटल स्कीम दिया है हेल्थ वालों ने, ठीक है ना, इन्होंने किसी नुमाइंदे से अप्रोच नहीं किया, बल्कि ये MS नया आया है। मैं खुद इसके ऑफिस में गया, बखुदा मैं इसके सामने गया, मैंने कहा ये इस्माइल साहब इधर आया हुआ है, अच्छा दोनों मिनिस्टर भी आया हुआ है, आप उनको ज़रा बुला के अस्पताल को विजिट कराएं और इनको अपनी मुश्किलात बता दें कि हमें ये चीज़ें चाहिए जो आपको डिपार्टमेंटल मुश्किल हो जाते हैं। उस पर उसने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ। ये बात जब मैंने इस्माइल को जिक्र किया, इस्माइल ने जाकर उधर बताया मैं आपको फंड रखता हूँ, आप बताएं क्या रखना है, ठीक है ना जी। तो ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ फ़र्क ये है कि डिपार्टमेंट को बताना होता है, वरना डिपार्टमेंट अपनी ज़रूरत खुद दे देते हैं, वो अप्रूव हो जाता है।